Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everybody. How are you my smart student this morning? I do hope all of you are fine. Well, meet me again with Mam Rita Asminarse. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Well, my Smart School, and I'd like to say hello to my fellow teachers. Jadi saya juga ingin menyapa rekan-rekan guru saya di seluruh Sulawesi Selatan. How are you today? Apa kabar hari ini? I do hope all of us fine. Jadi saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik. Well, smart students and my fellow teachers, today we will study about caption. Next, before we continue our lesson, jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, I'd like to show you, saya akan menunjukkan what is our learning goals today. Jadi apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi the first, students are able to identify some caption. Jadi siswa diharapkan mampu ya untuk mengidentifikasi beberapa caption. And the second, students are able to analyze the social function. Jadi siswa diharapkan mampu menganalisis ya fungsi sosial, kemudian structures of the text, struktur daripada teks tersebut, kemudian language features of caption, kemudian juga struktur kebahasaan daripada caption. And the last, students are able to make caption. Jadi siswa diharapkan mampu untuk membuat caption. Okay, well, the next, ya. Look at the pictures, please. Jadi coba perhatikan gambar di sini ya. There are chart, ada chart juga adalah termasuk caption. Nah, caption ini perhatikan di bagian atas gambar itu ya. The chart below shows the expenditure of two countries on consumer goods in 2010 ya. Jadi merupakan diagram batang ini ya yang menunjukkan consumer goods ya pada tahun 2020. And the second picture is about Independence Day ya. Jadi ini tentang perayaan 17 Agustus kemarin. Jadi ini tentang caption ya, pictures. Next. Look at the video please. Jadi caption itu selain gambar ada juga video ya. Iya. Ada sebuah video. Jadi video juga termasuk caption. Jadi bukan hanya gambar ya. This is the moment the quake in Palu. Jadi ini adalah bencana di Palu yang lalu ya. Look at it. We see entire ini dari atas ya. Ini sekitar 16 meter itu. Muncul ke atas baru ada yang gulung-gulung. Yes. Ini nggak tahu Pak, pokoknya ada yang ini sudah kelihatan tinggi semua, tinggal mau bawa tindis. Ya. Jadi ini hanya contoh ya, contoh berupa video tentang bencana yang terjadi di Palu. Makanya rumah warga ini banyak yang di sini tak geser ke sana ke belakang. Dia goyang, baru satu kali dia kasih ambruk begitu. Yes, oke. Well, we will continue the next slide. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya ya. Next, the definition of caption. Actually, what is caption? Jadi sebenarnya apa sih itu caption? Jadi caption itu adalah a title or a brief explanation that identifies ya, yang mengidentifikasi atau memperkenalkan ya, a pictures, a video, poster, table, and graph. Jadi di caption itu nanti ada picture, ada gambar, kemudian ada tulisan di bawah gambar itu yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau membantu
membaca atau situasi daripada gambar tersebut. Oke, next slide. What is the social function of caption? Jadi apa sih fungsi sosial daripada caption itu sendiri? Ya, jadi tujuannya adalah to tell the viewer, ya, or reader about what's happening in the picture, video, table, or graph. Jadi menyampaikan kepada pembaca apa sih yang terjadi dalam gambar tersebut, apa sih yang terjadi pada video tersebut, ya, pada tabel tersebut ataupun grafik. Next, generic structure of caption. Nah, strukturnya ya, struktur daripada caption itu there are three. Jadi ada 3. The first adalah the title. Jadi ada title, kemudian the second, the lead. Nah, di the lead itu it can be a noun phrase. Jadi bisa prase kata benda ataupun klausa. And the third, section heading. Jadi the body of caption atau di situ bisa dinyatakan description, ya, deskripsi daripada caption tersebut. The next, ciri kebahasaan language features of caption, ya, ada exclamation, ya. Exclamation is a word that expresses sudden pain, surprise, anger, excitement, happiness, or other emoticon, ya. Jadi ini definisi sumbernya ada di bagian bawah daripada description, ya. The next example, contoh-contohnya adalah we can use what plus noun phrase, ya, or plus verb, or plus tag, tag atau question tag. Jadi ketika ditambahkan noun phrase itu contohnya, ya, what a beautiful day. Ya, betapa indahnya hari ini. Next, untuk ditambahkan verb, what a beautiful day it is. Kemudian yang menyatakan question tag adalah what a beautiful day it is. Isn't it? Ya. Hari ini begitu indah, bukan? Ini adalah menyatakan question tag. Sedangkan tadi yang verb, yang menyatakan verb adalah is, ya. Is di sini berfungsi sebagai verb. Oke. The next, simple present tense. Nah, yang bagaimana itu simple present tense? I believe all of the smart student here know about simple present tense. Ya, saya yakin semuanya sudah paham tentang simple present tense, ya. You have studied it, sudah mempelajarinya when you were at the junior high school, right? Ya, ketika SMP pasti sudah pernah mempelajarinya, kan? Yes, okay, good. Next, simple present tense is a verb tense used to talk about conditions, ya. Jadi digunakan untuk membicarakan kondisi or action atau kegiatan happening right now. Jadi kejadian-kejadian yang saat ini itu masuk simple present tense or habitual actions and occurrence. Itu ya. Oke, ini adalah definisi, bisa dilihat sumbernya di bagian bawah. Next, examples. Contoh-contoh daripada present tense, ya, bisa I will greet. Nah, di sini kata kerjanya ada feel, ya. Kemudian yang menyatakan present tense, kemudian she is fine. Ya, dia baik. Di sini yang menyatakan present tense adalah is. And the third examples dan contoh ketiga adalah he gets a good marks, ya. Yang menyatakan present tense di sini adalah gets. Ya, kenapa gets ditambahkan s? Karena he adalah orang ketiga tunggal. Oke, well, the next slide. Prepositional phrase, ya. Frase kata depan, ya, atau frase preposisi. Is a group of words consisting of a preposition, its object, and any words that modify the object. Most of the time, a prepositional phrase modifies a verb or a noun. Jadi biasanya dimodifikasi dengan sebuah kata kerja atau kata benda, ya. Definisi ini diambil dari sumber yang sudah ada di bawah daripada deskripsinya. Next, example. He arrived in time. Ya, in di sini adalah preposisi. Kemudian the second sentence, he arrived in the nick of time. Ya, in, ya.
Kemudian ada small description di situ ya. Some of the most common prepositions. Jadi beberapa preposisi pada umumnya ya. Begin prepositional phrase are. Jadi ada to, ada of, ada about, ada at, ada before, after, by, behind, during, for, from, in, over, under, and with. Well, smart student, we will continue the next slide. Questions, ya. Jadi dalam question di sini ada 5 WH, 1H ya, 5W and 1H. Jadi ada 5W, 1H. Yang W itu apa saja? What, ya, what apa? When, kapan? Kapan berarti menanyakan time, waktu, kapan sih? Why itu menanyakan reason atau alasan, kenapa? The next, where, di mana, berarti menanyakan place atau tempat. Who siapa, berarti orang, ya, orang. And the last, how itu bagaimana, berarti ada caranya ya, menyatakan bagaimana caranya. Next, adjective phrase. Adjective phrase is a group of words that describe a noun, a pronoun in a sentence. Ya, the adjective in an adjective phrase can appear, ya, akan tampak ya, akan tampak at the start, bisa di awal, akhir, or atau middle of the phrase, ada di tengahnya ya. The next, the adjective phrase can be placed, dapat ditempatkan before, sebelum, or atau after the noun. Jadi adjective phrase itu bisa diletakkan sebelum atau sesudah ya kata benda, or pronoun in the sentence. Okay, the next. Examples. Jadi contoh. The woman with blue veil. Jadi wanita yang blue veil standing in front of me is my English teacher. Jadi wanita yang berkudung biru berdiri depan saya itu adalah guru bahasa Inggris saya. Nah, di sini yang menyatakan adjective phrase adalah blue veil. Sebelum kata benda adalah the woman. And the next, you are really beautiful woman in this words, ya. You are really beautiful woman. Nah, di sini adjective phrase-nya dulu, baru kata benda ada woman. Really beautiful, beautiful woman. Yes. The next, infinitive phrase is a group of words consisting of an infinitive, a modifier, or the use of pronouns. Direct objects, indirect object, jadi ada direct object, objek secara langsung dan tidak langsung, or complements of action or state expressed in the infinitive. Next, sample, ya. Peter loved to play guitar, ya. Oke, jadi Peter loves to guitar. Jadi di situ Peter ada to play di situ ya. Kemudian I told the kids to play quickly, gitu ya. Kemudian di situ ada to dress. To dress masuk infinitive. Kemudian let's go to see the new Marvel. Okay, the next. Types of caption. Ya, jenis-jenis daripada caption. Ya, jenis-jenis daripada caption is usually used to describe or identify the person in the photo, but doesn't explain a story. Ya, jadi pada identification bar ini, ya, biasanya digunakan untuk menjelaskan, ya,
Ya, ini used to describe, ya, untuk menjelaskan or identify the person. Jadi untuk mengidentifikasi orang yang ada di dalam foto tersebut. But doesn't explain the story. Tapi tidak menjelaskan cerita, ya. Oke. Good. Next. Samples, contoh. Ini ya, contoh adalah identification bar. Who, siapa itu adalah Ma'ruf Amin, the Vice President of Indonesia, yaitu Wakil Presiden Indonesia. And the next, group identification are usually used to describe multiple images. Jadi gambarnya more than one, lebih dari satu. This caption should have at least 2 sentences per image and include a quote whenever possible. Ya, the group caption must be clear about which image is caption described. Ya, the example contohnya group identification. Jadi, who are they in the picture? Siapa sih yang ada dalam gambar ya? Ada Presiden Joko Widodo and the Vice President. The third cut line. This type of caption will tell a story behind the image. Ya, di sini ada who, ya, who is in the picture. Kemudian what happened? Ini ya. The next, summary usually contains an explanation of the subject in the picture. Ya, the activities carried out in the picture, the time of the incident, waktu-waktu kejadiannya, kemudian the location, lokasi of the incident, and the reason why the activity was carried out, dan kenapa bisa terjadi. Look at this, ya, siapa yang ada di gambar, kemudian what happened, apa yang terjadi, ya, kemudian why did it happen, kenapa ini bisa terjadi, kemudian where did it happen, di mana terjadi, and when did it happen, kapan terjadi. Ini adalah contoh daripada summary. And the next, expanded is the type of caption that has the most complete information. Jadi di sini expanded dia more complete, lebih lengkap lagi dan summary daripada summary. In accordance with the name of the type, this expanded caption text is a development, pengembangan of the previous text, especially from the summary caption. Okay, next we will see together the example of expanded. Kita akan lihat bersama-sama contoh daripada expanded ya. Di sini lebih komplit. Who, siapa sih? Kemudian what, apa yang terjadi? When, why, kenapa? Why, mengapa? When, kapan? Where, di mana kejadiannya? How, bagaimana bisa terjadi? Ya, ini adalah the picture, gambar ya, gambar yang terjadi kecelakaan di mobil jenazah, tepatnya di Luwu Timur ya. Okay. Next quote, ya quote. I believe all of you always make quote. Saya yakin semuanya sering bikin quote ya. Ya, quote caption means containing a quote from someone in the picture. Example, life is like a roller coaster. Live it, be happy, enjoy life. Ya, ini adalah quote oleh yang membuat ya, yang membuat adalah Avril Lavigne. Next. Step to make caption, gimana caranya membuat caption yang bagus ya. The first, identify the main people in the photo ya. Jadi yang pertama sih identifikasi ya orang yang akan ada dalam foto. Kemudian be as specific as possible ya, harus yang lebih khusus. Kemudian the third, label historical photos properly. And the next step to make caption, langkah berikutnya ya, bisa check the facts, mengecek fact realita-realitanya, kemudian describe something that is not obvious, and don't start a caption with a certain word. Ini berupa suggestion saja, saran ya. And the next step, langkah berikutnya adalah use the present tense in captions. Jadi menggunakan present tense dalam caption. Kemudian the second, avoid humor when the photo isn't intended to be humorous. Jadi hindari kata-kata humor kalau di foto tersebut memang nggak ada humornya, ya.
Jadi bisa diberikan humor ketika memang di foto tersebut mengandung hal yang humor atau lucu. Ya, oke, smart student. And the next dan selanjutnya, remember to always include credits and citations. Jadi ini adalah berupa saran juga. Oke, well students, before continue our quiz, jadi sebelum kita mulai quiz, any questions? Ada pertanyaan about our material today? Materi kita hari ini yaitu tentang caption. Oke, well the smart student, today we will play games. Jadi hari ini kita have planning, punya rencana bermain games. Jadi prepare your smartphone. Ya boleh sekarang disiapkan smartphone-nya ya. Semoga dimudahkan. Kita akan playing game by online. And it has relation. Jadi materi dalam games tersebut ada hubungannya dengan materi caption. So prepare your smartphone please. Jadi siapkan smartphone-nya ya. Oke, now look at the steps. Sekarang lihat langkah-langkahnya ya. Oke, I'll show you. Saya akan menunjukkan langkah-langkahnya. Oke, ya, steps to play. Langkah-langkah untuk bermain ya. The first, sudah ada angkanya di situ. Please prepare it. Silakan dipersiapkan. I need the help from my fellow teacher. Saya butuh bantuan dari teman guru pendamping. Silakan dipandu our students, siswa-siswa kita ya. Dibuka Chrome-nya. Jadi the first step buka Chrome-nya. Kemudian the second step, langkah kedua itu diketik quizzes ya. Kemudian the third, langkah ketiga itu dipilih ya. Dipilih software quizzes software company. Itu langkah ketiga. Kemudian the fourth, langkah keempat itu join quiz. Diklik join quiz. Setelah join quiz, kemudian nanti langkah kelima, wait please, mohon ditunggu. Jadi setelah langkah keempat nanti akan muncul langkah kelima, nanti muncul kode. Nah, kode tersebutlah nanti akan diketikkan di situ ya. Oke, I'll give you time 2 minutes ya to see again the steps to play. Ya, 1 barang 2 menit untuk melihat langkah-langkahnya. Langkah pertama silakan but before that, tapi sebelumnya ya, siapkan your data ya, paket data internetnya. Karena ini adalah secara online. Jadi we will try it. Kita akan mencoba, mudah-mudahan berhasil. Oke, jadi langkah pertamanya buka Chrome. Langkah kedua, ketikkan quizzes. Langkah ketiga, pilih quizzes software company. Kemudian langkah keempat, join quiz. Nah, setelah join quiz akan tampak ya di layar HP-nya nanti nomor 5 itu yaitu masukkan kodenya. Ya? Oke? Oke, next. Are you ready? Sudah siap ya? Insya Allah ready ya? Oke. Ya, start live quizzes. Next, klasik. Oke. Klasik. Oke. Look at. Jadi di situ ada kode quizzes ya. 8 0 0 0 5 5 ya. Silakan. Belum ada yang join, silakan segera join ya. Diketikkan kode quizzesnya. Jadi 8 0 ya. Oke, sudah ada 2 student and 5 students. Oke, I wait again. Saya tunggu ya sekitar 2-3 menit and we will start it. Jadi kita akan start. Mulai. Oke, there are 12 students. Sudah ada 12 siswa. Yes, 13 student. Oke. Yes, there are 16 students. Sudah ada 16 orang yang bergabung. Oke. Yes, 18. Sudah ada 19. Wow, 20. Yes.
Yes, we will still wait. Kita masih menunggu. Yes, kita tunggu sampai 25 ya. Mudah-mudahan ada yang join sampai 25. Kita tunggu. Yes. Oke, the time to start. Jadi saatnya untuk dimulai. Yes, oke. Yes. Try to answer the question, please. Iya. Oke. Please. Ya, hurry up. Oke. Wow. Ya. Ya, akan berkejar-kejaran ya siapa yang berada di posisi pertama. Ya, Swain Divli. Kemudian yang kedua ada Dewantara. Kemudian ada Ainun Seman 19 Bone. Wow, very good. Next. Wow, Arman the second. Lanjut Arman. Kemudian Ainun naik pada peringkat kedua. Yes, okay, wow. Number 1, Sartika. And the second, Arman Ardiansa. Okay, hurry up, Mas Masyidan. Ayo buruan. Okay, Sartika, yes. The next, Arman, the second, and the third, Ainun. Okay, hurry up, please. Ya, Sartika still number 1. Jadi Sartika masih ada pada urutan pertama. Yes, and the second Arman, and the third, wow, Ainun the second, ya naik ke peringkat kedua ya, wow luar biasa ya, wow extraordinary. The second Anissa, the next Sartika is still the first, yes, Anita Sma 19 Bone at the first, and the second. Wow, extraordinary. The first is Nur Anggraini, ya, SMA 8 Makassar. And Sartika at the second. And Arman Ardiansa is still in the third. Jadi masih di urutan ketiga. Wow, Anita kembali lagi the first ya, at the first. And then Nur Aisyah. And now the first is Nur Anggraini. Okay, Arman the second. Hurry up please, my student ya, buruan ya. The time-nya only 30 second ya, hanya 30 menit until 45 second in every question. Jadi dalam setiap soal itu Bu Guru memberikan 30 detik sampai 45 detik ya. Wow, the first Nur Anggraini, Sman 8 Makassar. And the second Dahniar, and the third Fatmawati. Ya, we still waited. Kita masih menunggu ya. We still waited. Kita masih menunggu. Yes, the first yang pertama sekarang Nur Anggraini. Anita, where is Anita? Oh, at the 8 ya, sudah urutan ke-8. Jadi di sini jawabannya kecepatan dan ketepatan untuk berada di nomor bagian atas ya, untuk peringkat atas itu. Jadi cepat dan tepat. Cepat, tepat, benar. Like that. Oke, we still wait. Kita masih menunggu. Apakah Nur Anggraini masih the first? Wow, Dewantara, my God. It is extraordinary ya, the smart student. Dahniar at the first. Ya, posisi masih bisa saja berubah ya. Oke. Nur Anggraini, now you are the third. Kamu berada di urutan ketiga sekarang. Oke. Next, wow, Sartika. Ya, we can see here, kita bisa melihat di sini. Ada berapa partisipan ya yang sudah join? Oh my God, more than 50. Wow, luar biasa. Applause for us ya. Luar biasa, hari ini yang join pada kuisis ini lebih daripada 50 orang. Or maybe more than 100 ya.
Atau mungkin lebih dari 100 orang? Oh no, only 67 ya, kalau nggak salah tadi ada 87 students yang join dalam quizzes. I do hope you will be happy ya. Saya berharap semuanya ini nih ya, ada di atas 124 dan yang sudah dan ya 69 ya 60 70 until 126 dan ya. Jadi sudah ada 71 selalu berubah ya, 71 sampai 126 yang sudah mengerjakan ya. Wow, Nur Anggraini ya, Nur Anggraini sekarang kembali lagi ke posisi 1 ya. Ya. Kemudian the second ada Dahniar. And the third is Dewantara. And Nur Angga ini ada 2 akun ya, ada 2 akunnya ya. Or different student atau siswa yang berbeda ya, berada di urutan pertama dan berada di urutan keempat ya. Oke. Next. Yes, okay, good. Thank you for all of the smart student who join these quizzes. Terima kasih banyak atas thank you for your attention, thank you for your participation. Terima kasih atas partisipasinya. You will join it, sudah bisa mengikutinya ya. Oke. Oke, we will finish it ya. Kita akan mengakhiri ya. Sepertinya masih banyak yang ini because the time is still 6 minutes again karena waktunya di sini kebersamaan kita tinggal 6 menit ya. Kita akan mengakhiri and please show only top 5. Show only top 5 ya. Ini nih bisa diklik tunjukkan yang hanya 5 pemenang. Yes, nah ini ya. Oke, please take a picture. Silahkan ambil gambarnya yang 5 pemenang. Ya, I need your data. Saya butuh datanya. Elin ya, you are the first in this game. Jadi kamu berada di urutan pertama. I need your school and your phone number. Ya, and the second, wow, the second masih berubah ya. Calvin. And the third is Nur Anggraini. Ya, ini sudah komplit Seman 8 Makassar. And the fourth itu ada Dahniar. And the last Dewantara Zaitun ya. Oke. Yes, oke. All of my smart student. Jadi semuanya ya. Can you klik review question. Iya. Oke ya, review question. What is the generic structure of caption? Jadi generic structure-nya ya. Yang mana yang benar adalah the title, the lead, and section heading. Oke, the next. Number second. Jadi how to write caption text? Bagaimana caranya menulis teks? Yang benar adalah use the present tense. Next, the third. The type of the caption, ya. Tipe daripada caption gambar tersebut adalah group identification. The next. The type of caption is, jadi jenis daripada ini adalah masuk quote. Okay, good. Next. Nah, the caption gives us motivation not to. Jadi not to easily give up. Jadi tidak mudah untuk menyerah karena suatu saat nanti kita bisa akan menjadi orang sukses. Okay, next. The suitable for the pictures is, ya, jadi gambar yang cocok, ada gambar corona, orang mengenakan masker, itu adalah pencegahan ya, prevent the spreading of coronavirus, mencegah penyebaran coronavirus. Oke, the next. What is the purpose of this caption? Apa tujuan daripada caption ini ya? Untuk menyampaikan kepada pembaca about financial crisis in Lebanon. Oke, next. This caption is about, ya, ini tentang persahabatan, friendship. Okay, next.
What kind of caption in the picture? Jadi caption di gambar ini tentang apa? Yaitu tentang summary. Oke, next. Nah, which caption is the best to represent the pictures ya? Kira-kira yang paling bagus ya untuk gambar ini apa kira-kira ya? Ini adalah basketball in Asian Para Games. Oke. Next. Oke, finish ya. Oke, back to slide. Kembali ke slide. Oke, applause for all. Jadi tepuk tangan untuk semuanya ya. Thank you for your participation. Terima kasih atas partisipasinya sudah mengikuti kuisisnya. I do hope all of you will be happy. Saya berharap semuanya akan bahagia. And you understand about our material today. Jadi paham tentang materi-materi kita hari ini. Oke, next. Jadi ini sama dengan tadi yang online ya. You have answer it. Jadi kalian sudah menjawabnya tadi ya. Oke, look at conclusion ya, kesimpulan for our material today, kesimpulan kita hari ini ya. Jadi caption is a title or a brief explanation that identifies or introduces a picture, a video, poster, table, and graph. And the second social function of caption is to tell the viewer or reader about what's happening in the pictures, video, table, and graph. And the next, generic structure of caption. Ada 3 ya di Raksui, the title, the lead, and section heading. And types of caption, identification bar, group identification, outline, summary, expanded, and quote. Okay, well, smart student and all of the fellow teachers, untuk smart student dan rekan-rekan kerja saya, rekan-rekan guru, if you have suggestion for me, if you have question, you can write here, bisa dituliskan dalam form ini ya. Ya, I need your suggestion, of course. Jadi saya sangat membutuhkan saran-sarannya to be the good ya, untuk menjadi better, lebih baik lagi, of course. And the next, thank you. Well, all of the smart student and my fellow teachers dan rekan-rekan guru saya who have accompany our student yang sudah mendampingi anak-anak kita. I think that's enough for our material today about caption. And thank you for your attention. Thank you for your participation. Terima kasih atas atensinya. Salam Smart School, generasi Smart School, berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. See you.